Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wali ɲuman dɔn an sira hɛrɛ la Ala ka an tile hɛrɛ la Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ Ala ye k'an sɔn minɛn fa an ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɛnɛma an bɛ ɲɔgɔn bolo a balimakɛ don Aras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo faso jɔ sira kan danbe sira kan foyi tɛ an bɔ yan ni Ala n'a kɛra sɔnna an bɛ an faso an b'a défend fo an joli laban ne balimaw bi n sigi kun ye ko fila de a ko fɔlɔ o ye maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn sama min na Bamakɔ an b'an da don o yɔrɔ la k'o walawala ani baara jugu min kɛra jihadisiw fɛ ni maliyɛn dɔw bɛ k'o kɛ nisɔndiya ko ye an bɛ fila bila olu ko kɔrɔ ka tɛmɛ parce que mɔgɔ dɔw balimaw de sara mais dɔw bɛ ka nisɔndiya ni o ko ye Bamakɔ dɔw bɛ k'o ko kɛ vérité ye parce que olu sago ma sɔrɔ olu ka nan bɔnna olu ma place sɔrɔ mɔgɔw tigɛra olu la olu kɛra juguw sago ye olu bɛ fɛ a bi a bɛɛ ka tiɲɛ an bɛ fila bila olu k'u kɔrɔ depuis kunu fo bi o bɛ ka video bɛɛ kɛ ne de kan depuis kunu fo bi i y'a faamuya b'a la a cɛkɔrɔba langolow a jugu sagow a bɛɛ lajɛlen bɛ ka video kɛ ne de kan ko ne ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye aradari tɛ mɔgɔ ŋaniya dɔrɔn ye dɛ n'i sara bi aradari b'i la kunu o aradari bɛ Mali bolo bi n'i sara aradari b'an bolo a bɛ ni kura segin i la quoi k'i la kunu o aradari bɛ yen ne balimaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yan'an ka taa ɲɛfɛ tante Arama Jara an ka foli b'i ye Burama Jara k'i fo k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw ye Burama Keyita an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Sidi Dolo k'i fo k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Sira Fofana an ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo ne balimaw pour que vidéo kana janya maliyɛnw mago bɛ mun yɛrɛ de la question est là Abdoulaye Samake k'i fo k'i wali ɲuman dɔn est-ce que maliyɛnw de y'a fɔ sen tɛ mɔgɔw ye ko mago bɛ élection na wa ayi maliyɛnw de y'a fɔ ko est-ce que ko Asimi ka fanga bila sisan wa ayi maliyɛnw ko k'u mago bɛ lakana de la jamana min basigi tɛ yen élection tɛ se ka kɛ jamana min i y'a faamuya b'a la guerre bɛ yen élection tɛ se ka kɛ mun de élection ko bɛ sen na maliyɛnw de y'a fɔ aw ye k'u mago bɛ élection na wa ayi o waati kelen na aw mago tɛ jamana ka lakana la an balima minnu bɛ ka sa kɔrɔn fɛ an mago tɛ olu ka basigi la an mago tɛ olu ka hɛrɛ la an mago bɛ an yɛrɛkun de la Bamakɔ kɔnɔ kɛlɛ bɛ élection ka kɛ dɛ a donna ta a bɔra ta an b'o o ɲɔgɔn sama la waati min na MINUSMA fana n'a ka fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na MINUSMA o fana n'a ka fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na pour que olu ka contrat bɛ se ka renouveler cogo min na an bɛ ɲɔgɔn sama la projet loi min taara kan ka kɛ tan de mɔgɔ 2 kan ka di nin ma mɔgɔ 4 kan ka di nin ma mɔgɔ 5 kan ka di nin ma o waati kelen an balimaw bɛ kɔrɔnfɛla la dabu ye sunɔgɔ t'u ye mais est-ce que ninnu ye maliyɛndenw ka laɲini faamuya wa maliyɛndenw mago bɛ fɛn min na est-ce que ninnu ɲɛ b'o la wa la question est là yan'aw ka ɲɔgɔn sama élection ko la ne tun bolo bi na CNT tun ka sariya ta ka Asimi dɛmɛ ka malidenw dɛmɛ k'a fɔ Mali bɛ cogo min na bi Asimi tɛ fanga bila parce que malidenw ko k'a ka to fanga la malidenw ko k'a ka san 5 kɛ fanga la élection bɛ se ka taa kɛ i y'a faamuya b'a la attaque kɛra dugu min na élection bɛ se ka kɛ yan wa élection bɛ se ka kɛ Moti wa élection bɛ se ka kɛ ba kɔfɛ wa ayi mais an bɛ ɲɔgɔn sama de la élection e bɛ ka élection kɛ mɔgɔ minnu kama olu lafiyalen tɛ olu bɛ voter ye cogo jumɛn e bɛ bɔ fɔra la su ni tile élection ka kɛ dɛ a donna ta a bɔra ta mais jɔn de bɛna voter e ye
coup d'état kɛla man ka mɛn fanga la dɛ a donna ta bɛɛ manamana kan ni coup d'état kɛra dɛ i man ka san 1 kɛ fanga la dɛ i man ka san 2 kɛ fanga la dɛ i kan ka fanga segin politiciens ma dɛ a donna ta bɛɛ manamana kan a bɛɛ maliyɛndenw sago ye de ko élection kana kɛ sisan Assimi ka to fanga la sente mɔgɔw ye mun de kɛ o ko la la question est là sente mɔgɔw ye mun de kɛ o ko la foyi aw bɛ ka dɔw ka baara kɛ bi pour que olu kana fanga la o ni dɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi pour que olu ka segin kana fanga la mais a tɛ passer dɛ a tɛ passer dɛ k'an sigi manamana kan fɔlɔ la an ka jamana bɛ ka ci k'an sigi ɲɔgɔn buruja la an ka jamana bɛ ka ci basigi tɛ jamana min kɔnɔ élection bɛ se ka kɛ wa malidenw ka laɲini ye min ye sen tɛ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ n'o hakilina ye wa ayi malidenw bɛ fɛ Assimi de ka to fanga la élection kana kɛ a ɲɔgɔn caman kɛra diɲɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn baden de kɛra diɲɛ kɔnɔ a kɛra Faransi a kɛra yɔrɔ caman loi yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ sariya yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ dɔw ye mandat 3 kɛ dɔw ye mandat 4 kɛ dɔw bɛ san 60 fanga la anw ka jamana basigi tɛ yen fo que ka maliyɛnw karaba de k'u ka taa vote kɛ vote bɛ kɛ min Bamakɔ dɔrɔn wa anw bɛ taa ɲini na minisima bɛ ka fɛɛrɛ jugu k'o tigɛ Mali kan janfa k'o siri Mali kɔ kan ka maliyɛnw suɲɛ ka t'u ka dugu jeni waati kelen na an bɛ bo fara la Bamakɔ on dirait que Mali dan ye Bamakɔ de attaque minnu kɛra ni ye minisima sen bɔ a la tɔ b'a dɛn dɛ attaque minnu kɛra ni ye minisima sen bɔ a la tɔ b'a dɛn parce que nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka contrat bantɔla don a ne ye dugu jeni a n'a fɔ k'u ka to yen De Gaulle ye coup d'état kɛ a kɛra fanga la san 14 k'u ka jamana bila arrêt sanfɛ Blaise ye coup d'état kɛ Burkina a ye san 20 ni kɔ kɛ fanga la Paul Biya filɛ nin ye Cameroun Paul Biya san 40 a bɛ fanga la hali a tɛ se ka tagama kusi de b'a la Congo président filɛ nin ye Sassou Nguesso a bɛ fanga la san joli plus de 30 ans anw ye mɔgɔ sɔrɔ danbe bɛ a la hɔrɔn don a b'a faso fɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ u ka to an kun na dɛ ko an ka taa élection na élection bɛ di jɔn de ma jɔn de bɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se ka kɛ président ye a tɛ yen ni Assimi tɛ jɔn de bɛ yen ni Assimi tɛ aw ɲɛ bɛ jɔn de la politicien ninnu kɔni tɛ o politicien yɛrɛ tɛna Mali mara tuguni politicien Mali yɛrɛ tɛna d'i ma fo ka diɲɛ wuli tu as vu le problème Mali ko tɛ taɲini don Mali ko tɛ jɔyɔrɔ ko don Mali ko tɛ fantanw ka impôt bɛ dun cogo min na o ko don a ka bon hakili ma walahi élection ka kɛ dɛ projet de loi dɛ pititi patata dɛ est-ce que Mali mago b'o la bi wa maliyɛndenw y'a fɔ aw ye ko mago bɛ nin ko sugu la bi wa maliyɛndenw ko k'u mago bɛ ko la ko si ma ta ba la an y'a fɔ yan ko san 5 an y'a fɔ yan ko président b'an kunna k'a ko ka di an ye an y'a fɔ yan ko président b'an kunna k'a ka to fanga la kɛlɛ tɛ kɛ o si nɔfɛ projet de loi de pititi patata bɛɛ manamanakan ni molobaliya pendant ce temps là anw bɛ ɲɔgɔn buruja la anw bɛ ɲɔgɔn sama la minisima bɛ ka fɛɛrɛ jugu labɛn jamana kɔ kan mais wallahi ni ne ye sigi ka miiri quoi ko min bɛ ka kɛ i y'a faamuya bala dɔgɔnna dugu ninnu na n'a ɲɔgɔn kelen kɛra Bamakɔ ni mankan in bɛɛ bɛ ban élection ka kɛ a kana kɛ o bɛɛ bɛ ɲinɛ nin kɔ aw ka hakɛ to de kuma n'a fɔ cogo don wallahi ka kɔrɔfɔla in to yen
kana kafiri ninnu ku tigɛ Bamako parce que kafiri ninnu bɛɛ dalen bɛ Bamako de jugu sago dabaraba nɛnbaraba ninnu a bɛɛ dalen bɛ Bamako de dugu cila jamana cilaw a bɛɛ dalen bɛ Bamako de waati min na aw balimaw bɛ kɔrɔn fɛ dabu ye sunɔgɔ t'u ye dɔw de bɛ bɔ fara la Bamako on n'est pas besoin d'élection an mago tɛ élection na élection kɛ kun ye mun de ye ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka bila jamana kun na mɔgɔ b'an bolo déjà an bɛ taa mun élection na non an y'a fɔ Asimi ye k'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la maliyɛndenw b'i fɛ i b'i tile de la bi i ko ka di mɔgɔw ye i jɔ i jɔyɔrɔ la foyi t'i la en tant que peuple b'i kɔfɛ foyi t'i sɔrɔ an y'a fɔ Asimi ye k'an b'a fɛ an bɛ sa kɔ a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ a fa fɔlɔw ma se k'a kɛ to fanga la to jamana kɔnɔdenw kɔ élection ka kɛ dɛ a donna ta bɔra ta bɛɛ manamanakan démocratie a dan tɛ élection ye ni démocratie fɔra i ye basigi de fɔra i ye mais ka démocratie kɛ élection dɔrɔn ye jamana min tɛ yen san joli jamana min binna ka démocratie mɔgɔw to yen a ka bɔ hakili ma ne bɛ min fɔ Asimi ye cɛ constitution a ka kari ka bɔ yen ka maliyɛndenw ɲininka u bɛ mun de fɛ n'u ko k'a ka to yen a ka to yen pa paga t'a sɔrɔ pa paga t'a sɔrɔ anw bɛ ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ na ka ɲɔgɔn hasiriya ka ɲɔgɔn juguya o waati kɔnɔna na jugu bɛ ka labɛn sabati ka faso ci ka taa an balimaw faga anw bɛ jɔyɔrɔ ɲini na waati min na anw bɛ ɲɔgɔn buruja la waati min na jugu bɛ ka labɛn sabati k'an balimaw faga parce que n'an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na an ka sɔrɔdasiw t'a dɔn u bɛ min kɛ n'an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na an ka sɔrɔdasiw hakili bɛ anw na an bɛ dugawu kɛ nin jugu sago ninnu ye ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ sumaya a maliko ka dɔgɔ dɛ a tiɲɛ ka dɔgɔ dɛ wallahi min ka di ala la a maliko ka dɔgɔ a tiɲɛ ka dɔgɔ mais n'an bɛ ka taa an bɛ se toute façon maliyɛndenw ni dalen bɛ changement de ka yɛlɛma mali fana a bɛ jɔ maa si seko to o la nkalon o tɛ tigɛ yan tuguni taa ɲini o tɛ passe tuguni hɔrɔn kolonya i b'a to i ka so kɔnɔ ça veut dire que a tɛ passe o a tɛ passe maliyɛndenw mago bɛ sécurité de la lakana ka jamana bɔ jɔnya kɔnɔ ka jamana segin a danbe kɔnɔ ka jamana bila a yɛrɛ sanfɛ n'o kɛra an bɛ taa élection na jamana min tɛ gɛri bɛ jamana min na élection presse kun élection ka kɛ dɛ mɔgɔ ka sigi dɛ mɔgɔ ka kɛ tan dɛ on n'est pas besoin de ça maliyɛndenw de y'a fɔ aw ye k'u mago bɛ élection na wa maliyɛndenw k'u mago bɛ lakana de la lakana bɛɛ sabatira wa ayi wallahi ni ne tun ye Asimi ye quoi n'a ma ɲɛ k'i ka peuple b'i kɔ o b'i fɛ wallahi i jɔ ni sankolo bɛ min bolo k'a bila ka jigin élection tɛ kɛ faransi min b'a la ko an ka taa élection na olu ka masakɛ fɔlɔ min tɛmɛna n'o ye De Gaulle ye De Gaulle ye coup d'état kɛ ka n'i sigi jamana kunna a ma taa o a ye san 14 de kɛ jamana kunna a ma bila élection ma kɛ foyi ma kɛ ka jamana bila a yɛrɛ sanfɛ anw ka jamana cira san 45 ka jamana danbe bɔ a la ka jamana nafolo suɲa ka maliyɛndenw kɛ fantan ye k'an ka sɔrɔdasiw faga k'an ka kɛlɛkɛminɛnw jeni ka faso danbe bɔ a la an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'a faso fɛ an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ miiri an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ maloya o jamana kan ka basigi de fɔlɔ n'a basigira an b'an da don élection ko la jamana min ma basigi jamana min tɛ yen
on be ɲɔgɔn sama sama na ko élection ka kɛ élection bɛ kɛ Bamako dɔrɔn de yan i bɛ maa ye élection ko la ta ɲinina don i bɛ mɔgɔ ye élection ko la Mali ko tɛ le Maliens sont pas besoin Maliens mago tɛ nin na on n'est pas besoin de ça on mago tɛ nin na an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniya kɛ kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min b'an faso kan ka solution ɲini o gɛlɛya bɛ se ka bɔ faso kan cogo min na ni gɛlɛya bɔra faso kan an bɛ taa élection na pendant ce temps-là Malien donc ko bɛ min fɛ CNT tɛ ka da don o la CNT tɛ ka baara kɛ n'o o kan ye CNT tɛ ka o Malien donc ka laɲini k'o ta bala fo élection ko de i y'a faamuya b'a la projet de loi de Malien donc i y'a faamuya b'a la Azizi kɛra yan Malien donc ye mun de fɔ Malien donc fanba ka laɲini ye mun de ye i b'a daminɛ Kayi fo Kidali Malien donc bɛ fɛ mun de ka kɛ Mali kɔnɔ cɛ min bɛ Mali kunna bɛ a ka to yen fo jamana ka basigi CNT mɔgɔw ni jamana ko don Malien donc ka hakilina ye nin de Malien donc bɛ nin de fɛ jamana tɛ yen fɔlɔ lakana tɛ yen n'o o ma sabati mun de bɛ se ka kɛ foyi élection joli kɛra Mali kɔnɔ a wolola mun na tɔɲɔ est-ce que élection ko de bɛ Mali la wa ayi élection fɛn fɛn kɛra Mali la a ye Mali bɔ dingɛ kɔnɔ wa ayi a ye Mali jɔ wa ayi on n'est pas besoin ka taa élection na an ye élection joli kɛ Alifa nana a y'an ka sɔrɔsiw c'est-à-dire que k'u dan bɛɛ b'o la k'u ka marifa bɛɛ jeni ATT nana o ye dɔɔnin kɛ IBK nana o ye jamana tɔ ci élection caman kɛra Mali kɔnɔ a ma wolo hɛrɛ la Maliendenw ma lafiya a ma pan ka ɲa mɔgɔw tun t'an bolo an ye mɔgɔ sɔrɔ a y'a to yen a ka jamana in bila araye sanfɛ ka jamana in segin a danbe kɔnɔ n'o kɛra an bɛ taa élection na n'an taara élection na nin cogo la jamana kɔnɔdenw ka laɲini tɛ u fɛla tɛ u fɛla tɛ an ka kɛ Ala kama an ka hinɛ jamana in na an ka kɛ Ala kama ni jamana ko don an ka jamana kɔnɔdenw lamɛn élection bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de kama mara bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de kama n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔw kɔmɔgɔw de bɛ yen kɔmɔgɔw ka laɲini ye mun ye la question est là malidenw ka laɲini ye min ye Assimi ka to fanga la lakana ka sabati dunkafa ka sabati kɛnɛya ka sabati o tɛ se ka kɛ san kelen o tɛ se ka kɛ san fila mais élection ka kɛ an ka taa tellement que jamana in baarakɛbali de ka ca a taɲinina de ka ca a hɔrɔnkolon de ka ca i y'a faamuya b'a la a danbɛntan de ka ca sinon élection ko tɛ Mali la bi Mali n'est pas besoin d'élection an ye élection fɛn fɛn kɛ a si ma wolo hɛrɛ la o b'a yira ko Mali problème tɛ élection ko ye Mali degun élection ko tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa Mali degun tɛ élection ko ye Mali problème tɛ élection ko ye an y'a fɔ aw ye yan ko ɲɛmɔgɔ min bɛ yen an bɛ fɛ a ka to fanga la CNT mɔgɔw ye mun de kɛ o ko la u m'u da maga o ko la parce que u bɛɛ hakili bɛ fanga la u bɛɛ bɛ fɔ diya ɲɛmɔgɔ kan na u bɛɛ bɛ fɛ a caman bɛ yen nɔ u bɛ fɛ politicien halakilen minnu y'an faso ci olu ka segin ka na an mago tɛ élection na bi an mago tɛ élection na sini wa jugu sagoya an bɛ fɛ a ka dabila CNT kɔnɔ pendant anw bɛ ɲɔgɔn na Bamako MINUSMA bɛ ka fɛlɛ tigɛ cogo min na a bɛ to Mali kɔnɔ cogo min na a bɛ to Mali kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sama sama la waati min na MINUSMA bɛ ka janfa siri Mali kan can t'a kɛ Ala kama an ka siran Ala ɲɛ ni jamana in lafiyara an bɛɛ bɛ lafiya ni jamana in ma lafiya ni fanga dira i ma
a tɛ bɔ bi la ka sini sɔrɔ ni jamana in dira e ma bi a tɛ bɔ bi la ka sini sɔrɔ parce que basigi tɛ yen hɛrɛ tɛ yen. C'est des gens qui réfléchissent même pas. Malien denw y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye yan ko Mali problème tɛ élection ko ye Mali problème ye mɔgɔ ko de ye an ye mɔgɔ sɔrɔ mais ko fɔ ko de ka bɔ yen élection ka kɛ a donna ta a bɔra ta dabalibanko don ni kumana u ma kalan u ma taa école la démocratie élection don mais u t'a fɔ ko démocratie ye basigi ye abada démocratie ko lafiya don ni démocratie ye élection joli kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔw ka hakɛ dir'u ma wa jamana basigira wa jamana seginna danbe kɔnɔ wa ayi o b'a yira ko Mali problème tɛ élection ko ye Mali problème ye mɔgɔ ko de ye mɔgɔ b'an bolo bi an bɛ mun ci ka kɛ élection na ni ko wɛrɛ t'aw kɔnɔ an k'o bɔ yen sa ni jamana bɛ mara jamana kɔnɔdenw de kama a ye maliyɛnw ɲininka k'u ka laɲini ye mun de ye a ye maliyɛnw ɲininka a ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka k'u bɛ fɛ mun de ka kɛ bi ni maliyɛndenw ko k'u bɛ fɛ Asimi ka to yen a ye Asimi to yen mara bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de kama n'i y'a mɛn ko démocratie jamana don n'i y'a mɛn ko démocratie jamana kɔnɔdenw don mais sen tɛ mago tɛ nin si la projet de loi maliyɛnw y'a fɔ aw ye k'u mago bɛ projet de loi la wa maliyɛnw y'a fɔ ko projet de loi k'o de Mali solution ye wa maliyɛnw y'a fɔ aw ye ko élection de ko an ka taa kalafili la k'o de bɛ hɛrɛ lase Mali ma wa ayi o tɛ pas paga lase Mali ma an ye depuis Modibo Keyita binna fo bi an ye élection joli kɛ élection joli kɛra a ye Mali bana furakɛ wa a ye ji di maliyɛnw ma wa a ye kɛnɛya di maliyɛnw ma wa a ye lakana sabati wa ayi o b'a yira ko Mali problème tɛ élection in ye ne bolo sen tɛ mɔgɔ tun kan ka sigi ka miiri ka malidenw lajɛ maliyɛnw hakilina ye min ye k'o ko de ta ba la ka baara kɛ ni o ye maliyɛndenw ko k'o bɛ fɛ Asimi de ka to yen kalafili kana kɛ mais sen tɛ mɔgɔ ye mun kɛ o ko la zéro parce que o ko t'olu arrangé n'an taara élection la sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye faso nafolo suɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la u ni tubabuw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo c'est pour cela que a ye taa élection na a ye taa élection na jɔnw ka laɲini don tubabuw aw kana sogɛli ta jɔnw ka laɲini don tubabuw mɔgɔ fɛn fɛn nɔrɔ bɛ élection ko in na bi a tigi bɛ ka tubabuw ka affaire de kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka sogɛli kɛlɛ bi a tigi bɛ tubabuw de ka baara la tu n'en as pas besoin de ça Mali mago tɛ élection na Mali mago bɛ basigi de la basigi bɛ yen wa Mali fan bɛɛ ma basigi jamana min ma basigi o bɛ mun de fɔ élection ye la question est là jamana min gɛrɛ bɛ yen jamana min denw bɛ ka sa mun élection ko kuma bɛ yen an ye ATT bɔ yen ko ATT tɛ se ko basigi tɛ yen élection kɛra Mali kɔnɔ ɲɔgɔn ma deli ka kɛ le temps de IBK 2013 kɛmɛ sigila 77 o votera IBK ye jamana taara min en tant que jamana ma basigi ni élection kɛra fu don en tant que jamana ma basigi n'an pressera ka taa élection kɛ mɔgɔ min bɛna jamana ta a b'a sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ça veut dire k'a tɛ passer quoi cɛ min b'an kunna ne bɛ min fɔ Asimi ye i jɔ i jɔyɔrɔ la démocratie dɛ droit de l'homme dɛ a bɛɛ molobaliya u bolo bɛ ku mɔgɔ min poche kɔnɔ o bɛ démocratie boli e de kan o bɛ se mɔgɔ min na o bɛ n'u jɔ n'u da nɔgɔlen e de kunna élection ka kɛ dɛ élection dulon bɛ démocratie dulon bɛ élection de la a bɛɛ manamanakan Faransi président fɔlɔ
France en t'a dɔn président fɔlɔ yɛrɛ tɛ De Gaulle a ye coup d'état kɛ ka na a ma sɔn k'a bila a ye san 14 de kɛ yen san 14 ni démocratie ye tiɲɛ ye Paul Biya filɛ ni Cameroun 42 ans san 42 bɛ yen tubabuw ma kuma nin na dɛ parce que a bɛ k'olu ka affaire kɛ Paul Biya filɛ a tɛ yeli kɛ ça veut dire que hara tɛ se ka fɛrɛ minɛ kusi de b'a la mais Macron ninnu bɛ taa doni ka na n'a ye a tɛ su ni tile bɔ ɲɔgɔn na k'a ya faamuya b'a la ka baara minnu kan ka kɛ u kan ka nkalon min siri diɲɛ na o bɛ Paul Biya ka siɲɛturu kɛ a nɔ la a tɛ su ni tile bɔ ɲɔgɔn na Umar Bongo et comment ça s'appelle Ali Bongo Gabon a jɔra pewu a tagamatɔ i b'a pousser de y'a faamuya b'a la Congo Kinshasa u ka président bɛ Sassou Nguesso a ye san joli kɛ fanga la Macky Sall filɛ nin a ye mɔgɔ joli faga o don k'a bɛ constitution yɛlɛma pour k'a ka 3e mandat kɛ Alpha Condé 3e mandat cela veut dire que sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛ yen min bɛ se min na dɔrɔn o bɛ tagama o kan an mun ta y'an ka jamana ye an k'an jɔ k'a fɔ Asimi t'a bila an mago tɛ élection na élection tɛ Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni élection tun bɛ Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ élection joli de kɛra a wolola mun na tɔɲɔ yala an ka wari ça veut dire jamana min ma basigi wari tɛ jamana min kɛsi kɔnɔ lafiya tɛ jamana min kɔnɔ yala an ka taa milliard de élection na o milliard bɛ ji caman di mɔgɔ ma dɛ o milliard bɛ denmisɛnnin caman ladon sɔrɔsiya la o milliard bɛ kɛlɛkɛminɛn caman san ka di an ka sɔrɔsiw ma ka jamana bɔ bolo la mais sen tɛ mɔgɔw o tɛ nin si ye u mago tɛ nin si la u mago bɛ min na ka Asimi janfa ka Sogɛl janfa ka Mali ta ka di juguw ma n'an taara élection na ni nin parti politique ninnu ye fanga sɔrɔ Asimi ye Faransi gɛnni min kɛ o bɛ segin ni Faransi ye n'o seginna ni Faransi ye Mali mɔgɔba fasoden ɲuman bɛɛ danbe bɛ den o den na o b'a bɛɛ dɔn bi o b'a bɛɛ faga bilahi ni tubabuw seginna ka na ni sen ye o ye Mali ko bannen pewu danbe bɛ den o den na den o den bɛ Mali fɛ u b'a bɛɛ si a la tunu la famille a k'a fɔ sen tɛ mɔgɔw ye a ye dɔ kɛ bofara la sen tɛ kɔnɔ ye a ye dɔ kɛ jugusagoya la ye malidenw n'aw bɛ malidenw de kama malidenw ye mun de fɔ u bɛ mun de fɛ u ka laɲini ye mun ye sen tɛ mɔgɔw la question est là sen tɛ sigilen bɛ jamana kɔnɔdenw de kama hami min b'u la k'a fɔ président hami min b'u la y'a faamuya b'a la ka ko ɲɛnabɔ maliyɛn 100% kɛmɛ sigila 99 u bɛ mun de fɛ n'aw bɛ jamana de kama n'aw bɛ peuple de kama n'aw bɛ malidenw de kama maliyɛndenw ko k'u bɛ mun de fɛ k'u bɛ fɛ Asimi ka to fanga la Asimi de solution ye Asimi de bɛ se ka Mali jɔ Mali tɛ jɔ tile kelen a tɛ jɔ tile fila a tɛ jɔ san kelen a tɛ jɔ san fila faut que Asimi ka miɛ fanga la sen tɛ mɔgɔ o tɛ nin mɛn dɛ i bɛ o bɛɛ bɛ n ka video lamɛn a bɛɛ n'i ye min sɔn kolon fɔ don min na o bɛ téléphone ta k'i wele n dɔgɔ bala yɛrɛ an ka taa nin cogo la an ka nin sira de minɛ an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan mais faso ka hɛrɛ o mago t'o la dɛ n'aw bɛ jamana kɔnɔdenw de kama a y'u ɲininka u bɛ mun de fɛ n'u bɛ min fɛ a ye baara kɛ ni o ye n'aw bɛ jamana de kama maliyɛndenw ka laɲini ye mun de ye bi ko Asimi ka to yen mais pour k'aw tɛ degré ta ka sariya dɔ ta ka kɛlɛ dɔ kɛ pour que malidenw ka laɲini bɛ se ka sabati maliyɛndenw cɛ Mali jɔ waati ma se dɛ a jugusagoden de ka ca
Mali jɔ waati ma se dɛ kɛlɛ min bɛ sen na Mali ko tɛ taa ɲini don n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalile ma kɛlɛ min bɛ sen na Mali ko tɛ dɛ a Mali ko ka dɔgɔ wa Afiriki jugu a denw don Afiriki jugu fɔlɔ a denw don n'a fɔra mɔgɔ ma ko farafin a bɛ digi an na mais an tɛ ɲɔgɔn fɛ tubabuw tɛ ɲɔgɔn labila tubabuw tɛ ɲɔgɔn janfa mais anw yɛrɛ ɲɛ b'a la an faso ka intérêt bɛ sɔrɔ nin cogo de la farafin faso intérêt bɛ sɔrɔ nin cogo de la faso bɛ lafiya nin cogo de la bilahi an tɛ fara ɲɔgɔn kan abada ka faso ka intérêt défend an t'o kɛ abada parce que k'a da kun jumɛn kan ni min ka nan bɔnna o bɛ kɛ faso ma jugu ye ni min ka nan bɔnna o bɛ ça veut dire que o bɛ kɛ jihadisi ye jihadisiya kɔrɔ tɛ ko marifa bɛ n bolo n bɛ taa dugu jeni mɔgɔw bɛ Bamako bi olu ka jugu ni jihadisiw ye mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ bi olu ka jugu ni jihadisi ye mais ala tɛ juguw sago kɛ faso in sɛgɛnna de faso in tɔɔrɔla de n'a fɔra ko an bɛ 20e siècle de kɔnɔ maliyɛndenw kan ka ɲɔgɔn minɛ Asimi nana a ye avion san a ye aradari san faso nafolo tɛ ka buruja Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ an bɛ ka sebaya sɔrɔ dɔɔni dɔɔni n'a fɔra ko k'an k'o bɔ yen ko élection ka taa kɛ ko démocratie ko dulon bɛ élection de la démocratie a dulon tɛ lafiya la a dulon tɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ɲinini na a dulon tɛ foyi la fo élection c'est là que tu vois que tiɲɛ tɛ yen n'i y'a mɛn ko démocratie jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko démocratie basigi de bɛ yen n'i y'a mɛn ko démocratie hɛrɛ de bɛ yen hɛrɛ tɛ yɔrɔ min na e bɛ taa min vote yɛrɛ tɛ se ka kɛ a bɛ constitution bɛɛ kɔnɔ a bɛ sariya bɛɛ kɔnɔ vote tɛ se ka kɛ ni basigi tɛ jamana fan bɛɛ fɛ a bɛ CEDEAO ka constitution kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka CEDEAO pousser a b'olu ka constitution kɔnɔ n'u bɛ fɛ an ka taa élection na o ka Mali segin a danbe kɔnɔ n'u presselen don ko élection ka kɛ u ka Kidali kɛ Mali ye u ka Amadu Gufa minɛ ka Yada Agali minɛ ka jihadisi bɛɛ faga n'o kɛra an bɛ taa élection na mais basigi tɛ yen dugu 3 o de attaquera o don diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna o tɛ kuma o la dɛ o de ka d'u ye u ka laɲini o de ye maliyɛnden bɛɛ ka sa o de ka d'u ye dugu 3 de jenina o don ka mɔgɔ bɛɛ faga u bɛ tubabuw de hali bi ko an ka taa élection na i bɛ tubabuw de bi ko démocratie jamana min hɛrɛ tɛ yen mais ne tɛ jigin mɔgɔ la dɛ ne bɛ jigin Asimi de la maliyɛndenw b'i ko waati min na i jɔ sinon o tɛ miɲɛ boli la dɛ maliyɛndenw b'i fɛ waati min na i jɔ i jɔyɔrɔ la sinon maliyɛnden tɛ se ka o tɛ se ka tile 2 tile 3 kɛ boli la i b'a ye n'an tora nin cogo la caman bɛ sira fara n'an tora nin cogo la caman bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ o b'i ko waati min na i jɔ o b'i ko waati min na o bɛ min fɛ o kɛ maliyɛnden ça veut dire que i bɛ taa yɔrɔ bɛɛ maliyɛnden bɛɛ bɛ Asimi Sogɛli fɛ i bɛ taa yɔrɔ bɛɛ danbe bɛ maliyɛnden fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ Asimi Sogɛli fɛ ne bolo o de tun ye i jɔ waati ye san 5 min fɔra 5 ans min fɔra mandat 1 min fɔra i tun kan ka to yen ni CEDEAO t'o fɛ an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ni CEDEAO t'o fɛ i y'a faamuya b'a la an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ k'an ka monnaie créer Mali tile t'u bolo o tɛ se ka sankolo bila ka jigin anw de b'an ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn anw bɛ lafiya cogo min na an de b'o dɔn malidenw b'i kɔ waati min na i jɔ o ye 5 ans min fɔ ka na dɔ bɔ a la n'a ma bɛn min ma ni sankolo b'i bolo a bila ka jigin kɛlɛ kunbɛ to ko an bɛ CEDEAO kɔnɔ ni maliyɛndenw ka laɲini ko i ka to yen n'u ma sɔn an bɛ bɔ a kɔnɔ k'an ka monnaie créer k'an ka jamana jɔ ni ne sen tɛ mɔgɔnin ninnu ye sen tɛ mɔgɔnin ninnu ka sen tɛ kɛ i n'a fɔ Buwa ka assemblée
c'est ka se e ka lajɛ dɛ ni projet min taara k'u ka voter i tɛ mɔgɔ sɔrɔ na min b'a bolo jigi parce que u bɛɛ taara ta cogo min na an b'a dɔn CNT in kɔnɔ ye ni projet taara k'a ka voter i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a bolo jigi bɛɛ b'a bolo kɔrɔta de parce que a bɛɛ ye jɔn de an b'a bɛɛ ta cogo dɔn a bɛɛ na cogo an b'a bɛɛ dɔn i bɛ e ka CNT mɔgɔnin ninnu lajɛ CNT mɔgɔnin ninnu jɔn d'u lase yen u nana cogo jumɛn u donna CNT kɔnɔ cogo jumɛn e sigi kɛ miiri o la dɔrɔn i bɛ tiɲɛ ye kɔ u nana cogo jumɛn ani Buwa ka assemblée bɛɛ kelen ni Maliki Njaw ko min bɛɛ b'a tɛgɛ kɔrɔta ministre kunturu Maliki Njaw bɛ ka kuma tigɛ o la o waati kelen mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ bɛ ka premier ministre nɛni ministre taara kuma CNT kɔnɔ n'o ye comment s'appelle ko mun yɛrɛ n ɲɛna cɛkɔrɔba yɛrɛ tɔgɔ kɔ n ɲɛna tɔgɔ yɛrɛ kɔ o don o ka ɲɔgɔn ye o don ye cɛkɔrɔba min tun bɛ ko mun o ko Akisa mun ɲɛna tɔgɔ yɛrɛ kɔ quoi n ɲɛna cɛkɔrɔba in tɔgɔ kɔ Maliki Njaw ye kuma tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ o waati kelen Nusa de bɛ a n'a kunkolo misɛnnin Nusa de bɛ a n'a kunkolo misɛnnin o bɛ ka Sogɛl dɔgɔya ko Sogɛl tun bɛ fɛ ka élection suɲɛ ko ka taa kɛ i y'a faamuya b'a la quartier la comment ça s'appelle Bakɔji kɔrɔni o waati kelen a t'a fɔ ko Nusa de ka kuma tigɛ dɛ a t'a fɔ ko Nusa ko retire le mot a t'o fɔ dɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ kumana a b'a fɔ ko retire le mot ko mot retiré mais o waati kelen Nusa de bɛ ka premier ministre dɔgɔya a t'a fɔ ko retire le mot n'an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tun Ala k'a nɔgɔya n'aw tun bɛ malidenw de kama maliyɛndenw ko k'u mago tɛ élection na ko élection tɛ Mali furakɛ Mali bana tɛ élection ye an ye élection joli k'a wolola mun na tɔɲɔ an pressera yan ko i bɛ k'a ATT k'a bila an ye ATT bɔ yen ka taa élection na wolola mun na foyi a n'an taara o tacogo kelen na jamana in ma jɔ fɔlɔ dɛ jamana in ma jɔ fɔlɔ dɛ n'an taara o tacogo kelen na a ma jɔ dɛ an ye ATT goloba yan a ka mandat tɔ tora kalo 3 ATT a ye kogo de ta k'i cun fo Sénégal a ma jɔ an y'a di Jugu Sago ba ma lɛ n'a yɛrɛ ye fɛn min dilan a bɛ tila k'a tiɲɛ an y'a di lɛ belebeleba ma a dalen bɛ lahara Mali ma hɛrɛ foyi de sɔrɔ a n'an ye nin kɛ o cogo la Asimi k'a bila dɛ démocratie ye élection de ye dɛ démocratie ye nin de ye dɛ n'an taara nin tacogo la Mali tɛ taa nulle part a tɛ taa yɔrɔ si i bɛ taa di min ma o nana jamana sɔrɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ taa min yanni an ka presse ka wariw tiɲɛ ka jamana lasegin kɔfɛ an ka mɔgɔ kelen to yen ka taa n'a ye an ka mɔgɔ kelen to yen ka taa n'a ye ne bolo nin CNT min filɛ Mali kura min bɛ k'a fɔ nin CNT de tun kan ka cɛsiri maliyɛndenw mago bɛ min na o ka kɛ maliyɛnden fanba bɛ ko min na k'olu dɛmɛ pour que olu ka laɲini bɛ se ka sabati mais kunkolo misɛnnin saba bɛ yen ninnu ils sont très dangereux CNT in kɔnɔ kunkolo misɛnnin saba bɛ yen Njaw ani fɛn Francis John le petit là Nusa ani fɛn vraiment n'an m'aw kɔlɔsi ninnu na ninnu ka sarati ninnu bɛ fɛ ka fanga segin politicien kɔrɔw de ma u bɛ politicien kɔrɔw de ka baara la Njaw ye Bube ka mɔgɔ de cɛ ɲa tɛ doni ta mais a bɛ fɛn giriman ɲɛlen dɔn bilahi ɲa tɛ doni ta mais a bɛ fɛn giriman ɲɛlen dɔn n'an bɛ ka taa an y'a fɔ aw ye yan mɔgɔ ɲɛnama a ma filimatɔ tɛ mɔgɔ min ni hɔrɔn don a ma filimatɔ tɛ an y'a fɔ aw ye yan mɔgɔ caman tɛ ne ka siga Njaw la sisan dɔw yɛrɛ b'u tugu le 5 colonel an ka n'u fara le 5 colonel coup d'état min tun bɛna kɛ kelen ma minɛ CNT kɔnɔ ye coup d'état min tun bɛna kɛ Asimi na kelen ma minɛ CNT kɔnɔ ye maliyɛn tɛ tiɲɛ de fɛ ça veut dire que olu bɛ kow dabiri de fo n'a taara k'u bolo da waati min na bana kan ka furakɛ waati min na a tɛ furakɛ o waati dɛ fo ni bana kɔgɔra ça veut le problème coup d'état min tun bɛna kɛ Asimi na a mɔgɔ bɔra min CNT kɔnɔ jɔn ka mɔgɔ don Njaw
a John de coup d'état kɛla u ka siyafu u ka président coup d'état fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ John de sen b'a la John de bɛ coup d'état labɛn jaw a mɛ kana nin fɔ dɛ le 5 colonel bɛ ɲɔgɔn fɛ Asimi hasidiya bɛ yen tɔgɔ min b'a la dawula min b'a la a ye jama min sɔrɔ maliden bɛɛ kɛra fɛ olu tun ma seginna k'a bɛ kɛ nin cogo la ni den ɲɛnama bilala ko ko la ala bɛ barika don o ko la den min n'a y'a fa bonya k'a ba bonya n'a donna ko ko la ko hali n'a y'a sɔrɔ ko fitinin don a bɛ kɛ ko belebeleba ye u tun b'a miiri k'a bɛ kɛ tan n'u tun y'a miiri k'a bɛ kɛ tan u tun bɛ Asimi faga an tun tɛna c'est à dire an tun tɛna n'u tun y'a dɔn ko Asimi bɛ laban nin cogo la a tun tɛ segin yɛrɛ a tun tɛ segin ka bɔ kɔrɔfɛla la o tun b'a poisonné jugu sago ko an ka taa élection na maliyɛnw y'a fɔ aw ye k'u mago bɛ élection na an ka taa kalafili la Mali bana ye kalafili de ye Mali bana kalafili do mais c'est honteux c'est décevant n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la n bɛ na Sakoba Derasbach na Figidajan Dakalajan sisan tellement que Aras Balayira ye dimi don CDR mɔgɔ la fo ka diɲɛ wuli o tɛ kɛ ne fɛ Aras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris n'a donna ko o ko la nka cɛ ala b'a dɛmɛ o ko la CDR mɔgɔw e ma ye depuis n'u gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ e b'u ye k'u taga yɔrɔ fili mɛ tuguni mɔgɔ si t'o ye dɛ ne y'u gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ k'u gɛn jagoya ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ u taara yɔrɔ min na e b'o yɔrɔ dɔn wa yɔrɔ tɛ yen CDR Media e b'o mankan mɛn tuguni CDR Media e b'o mankan mɛn tuguni wa parce que hɛrɛ tɛ yen ala ma barika foyi don ninnu na diɲɛ kɔnɔ parce que tɔɲɔlikɛlaw don ça veut dire que kuma min bɛ b'u dabara kɔnɔ a kɛwale t'u la a ŋaniya t'u la wa dusukun t'u la CDR mɔgɔw ne de y'u gɛn ka bɔ Papa Darame ka so kɔnɔ o ye san 4 de kɛ u bɛ bo kɛ yen u bɛ sugunɛ kɛ u tɛ ji sara u tɛ courant sara Papa Darame yɔrɔ in d'u ma mun de la Maliko o ye Maliko bila k'olu tɛ bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ n ye cɛkɔrɔba wele k'a ka du koɲa di ne ma du koɲa ta ka di yan a ye du koɲa di yan don min na n y'a fɔ nin video kelen na nin yɔrɔ kelen na n ko cɛkɔrɔba ye du koɲa di yan n bɛ ise ta a b'aw ka minɛnw bila kɛnɛ ma n y'o video kɛ hali ma tila video la o cɛkɔrɔba wele ko kuma sera k'u ka minɛnw cɛ Aras Balayira jugu ça veut que n'o ye ne sɔrɔ o bɛ n kunu quoi n'o ye n sɔrɔ tellement que n ye bi don o la i y'a faamuya b'a la k'u lebu k'u kɔ bɔ fiɲɛ la k'u sugu yira diɲɛ bɛɛ la ne de kɛra sababu ye k'u gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ o tun tɛ luwa sara o tun tɛ papa o tun bɛ jɛnɛya kɛ alimami muso sen taara minɛ ye ne de kɛra sababu ye ka CDR mɔgɔw gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ n'u tun ma bɔ yen aw tun b'u ka minɛ ye kɛnɛ ma depuis u gɛnna ka bɔ yen CDR Media bɛ min CDR Media bɛ min aw bɛ CDR Media tɔgɔ mɛn tuguni Arasa yɛlɛmana yɔrɔ min na aw bɛ o image ye tuguni k'o to Papa Darame ka so kɔnɔ ni mɔgɔ min tun bɔra Faransi ka t'o lajɛ o tun bɛ photo ta Papa Darame ka so belebele fo b'u t'u jɔ balcon na fo b'u jɔ salon kɔnɔ fo b'u jɔ fɛn na mais bi fɛn tɛ yen barika de t'u la nafa t'u la u bɔra u baw kɔ la ka bin u ye anw kɛlɛ yan anw ye sympathisant wari min fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ kise jɔ ka di dangaden ma wari ma don a tɛgɛ kɔnɔ a ye anw kɛlɛ yan a ka sagaw wulila u taara n'an ka wari ye a donna ta bɔra ta k'olu bɛ kise kura jɔ ko hali n'an don bɔra kɔnɔ k'olu bɛ se ka dɔ jɔ k'o bɛ kise jɔ ka di Arasa ma ɲinan ta san 3 ye san 3 aw bɛ kise ko kuma mɛn ɲinan y'a san 3 de aw n'u faralen ka bɔ ɲɔgɔn na ɲinan y'a san 3 de don o don i tun b'a mɛn u da kɔnɔ an fara waati ɲɔgɔn na k'u ye $40 économie k'u taara don dugukolo la économie bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan $40 n'i taara dugukolo san $40 o so bɛ jɔ waati jumɛn parce que économie tɛ yen tuguni bɛɛ somina bɛɛ bɛ ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ka wari bɔ san 3 Kize tɛ yen Kize ma se ka jɔ a kuma yɛrɛ tɛ fɔ tuguni Arasa sera ka ko kelen min kɛ a ka association kɔnɔ
o ye kɔrɔbiya ye dɔrɔn de kɔrɔbiya ye kɔrɔbiya ye o yɛrɛ o waati anw de tun b'a kɔnɔ an ye wari min fara ɲɔgɔn kan an y'a ɲininka ko an kan ka projet jumɛn kɛ ko an ka suta mobili de sa kɔrɔbiya ye mɔgɔ min ŋaniya ye ko bɛɛ ka sa ale ŋaniya tɛ ka ji di mɔgɔ ma a ŋaniya tɛ ka malo di mɔgɔ ma ko suta mobili k'an k'o de sa kɔrɔbiya ye depuis o sanna ni bi cɛ arasa bɛ ka jigi depuis an ye suta mobili sa bilahi a bɛ ka jigi a tɛ ka yɛlɛ parce que a ŋaniya man ɲi a bɛ fɛ mali bɛɛ ka sa parce que ale ta tiɲɛna komi ale ta tiɲɛna a bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka sa o de la ko an ka suta mobili sa ala y'ale ta tiɲɛ k'ale halaki a bɛ fɛ diɲɛ ka wuli bi maliyɛn den bɛɛ ka sa bi fɔ ale kɛlɛ o de la ko kɔrɔbiya ka san kɔrɔbiya sanna a kɛra ale ma kunangoya totali ye kunangoya totali ne y'a gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ a tɛna kɛ ne fɛ kunasi nin taara dugu kɔnɔ a ka mɔgɔw ko ko arasa ko k'ale yɛrɛ t'a dɔn k'a ye min kɛ ne la ko arasa y'a fɔ olu ye k'ale dun ye bala yɛrɛ bonya dɛ ko mɛ ko don o don ko ne b'ale buruja a ka video la a ka mɔgɔ de y'a fɔ n ye walahi bilahi a ka mɔgɔ de y'a fɔ n ye et samedi don ko arasa y'a fɔ olu ye ko ale yɛrɛ t'a dɔn k'a ye min kɛ ne la ko ni ne jɛra fo k'an fara k'ale ka ko ma se ne ma ko mɛ ko ne tɛ video kɛ ni ne t'ale buruja mɛ y'an tɔɲɔ de anw y'an ka baaraw bila yan ka cotisation fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma k'i ku tile fali sanfɛ o taara kɛ alimami muso sɛminɛ ye ka alimami muso puruti ka bɔ a bolo ka taa n'u ye an y'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'i ku tile kuma min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ i kana kɛ hɔrɔnkolon ye i taara bubu ka wari minɛ an y'a f'u ye yan k'an bɛ ka Karimu Keyita min kɛlɛ ala ka n'i ci i ka t'u ka wari minɛ an bɛ ka min d'i ma to ni o ye a taara Karimu Keyita fɛ yen don fɔlɔ min na ani Lasi Semaga ni Bubu Samakɛ u segintɔla Karimu Keyita ye 1 million de di essence sɔngɔ arasa tun ma sɔn k'a minɛ Lasi Semaga ni Bubu Samakɛ o ko arasa k'a minɛ ko Mali tɛ jɔ depuis a bɔra o wari sumalen na a ye fasoko bila ko a tɛ bɔ an ka du kɔnɔ i ye fasoko bila ko a tɛ bɔ Daramɛ ka du kɔnɔ ne ko Daramɛ ka du koɲa di yan tile 3 n ye video 2 de kɛ n ko n ye kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma n ye ise ta n ye ise wele Mali kɔnɔ n k'i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn joli ma a ko 10,8 10,8 n ko ka wari ci ma don jumɛn a ko n ka n jɔ dɔɔni k'a b'a ko ɲɛɲini n y'o video kɛ min kɛ o y'a wele Lasi ye cɛkɔrɔba wele k'u kumasera k'u ka minɛnw cɛ i m'a ye depuis n'u gɛn k'u ta tiɲɛ k'u mago sa k'u kɛ juguw sago ye arasa mana taa plateau fɛn fɛn sanfɛ ko aradari ko dɔw ko aradari bɛ mɔgɔw ŋaniya ye ni sara bi aradari b'an bolo Mali la a b'i lakunu ni sara bi aradari b'an bolo Mali la a bɛ ninkura segin la i bɛ wuli ka jɔ i sen kan ka tagama o aradari b'an bolo i m'a fɔ ko n ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye mɔgɔ tɛ sa ka kunu i ma deli k'o ye dɛ mɔgɔw ka sa ka kunu i ma deli k'o ye mɛ aradari b'an bolo mɔgɔ i bɛ sa bi a bɛ tila k'i lakunu o aradari bɛ yen ni sara bi aradari b'i lakunu bi o aradari bɛ Mali kɔnɔ jugu sago faden sago n'a fɔra ko e de bɛna anw jaabi bi o kɔrɔ i kɛra senna samara ye i tagamana ka segin ka ŋunuma ni fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ni e ba tun y'a dɔn k'i bɛ laban ta a tun bɛ jɛ i wolo kɔ dɔw nisɔngoya don dɔw bɛ dusumakasi la don min na k'u balimaw bɛ ka sa o don ale bɛ ka nisɔndiya ka t'i sigi cɔrɔnɔ ka plateau sanfɛ ko mɔgɔ minnu taara dugu in ci ko aradari m'olu ye dɛ sabu dɔw ka bonheur ale bɛ ka yɛlɛ o la dɔw balimaw bɛ ka sa ale bɛ ka nisɔndiya ni o ye ni ye mɔgɔ kuma waati ni aradari sabu que mɔgɔ bɛ t'i sigi k'i bɛ aradari ko fɔ nin waati min na maliyɛn den bɛɛ dusu kasilen don mɔgɔw faw n'u baw sara dugukuntigiw jenina mɔgɔw kan ka t'u sigi plateau de sanfɛ aradari ko fɔra yan dɛ avion ko fɔra yan dɛ nin fɔra yan mais c'est décevant
mɔgɔ min n'i tɛ fatɔ n'i tɛ lagalagatɔ n'i tɛ jugu sago ye ne bolo hali ni nisɔndiyalen don i kan ka dogo nin waati in na hali ni dugu in cilen bɛnnen ma hali ni maliyɛnw fagali bɛnn'i ma bilahi i kan ka kalime nin waati in na hali kuma i tun kan ka bila nin waati in na mais fɛn min bɛ e kɔ a bɛ ku i la dɛ danga min b'i kɔ bilahi a bɛ ku i la denmisɛnnin karakara a bɛ wurunkunbɛ de ɲini maliyɛn den bɛɛ dusu kasilen bɛ waati min na a sigilen bɛ cɔrɔnɔw ka plateau sanfɛ n'afiriki den wa depuis ni attaque kɛra a ye cɔrɔnɔw wele siɲɛ 3 de a ye cɔrɔnɔw wele siɲɛ 3 a bɛɛ dalilu bɛ n bolo a ye cɔrɔnɔw wele siɲɛ 3 de ko cɔrɔnɔ n bɛ fɛ ka na kuma plateau sanfɛ cɔrɔnɔ ko mun na ko attaque min kɛra cɔrɔnɔ ko invité wɛrɛ b'a bolo invité bɛ n bolo ko cɔrɔnɔ ko bila ko a k'ale ta depuis ni attaque kɛra a ye cɔrɔnɔ wele 3 fois de ko a bɛ fɛ ka na kuma parce que bubu média tɛ yen tuguni se t'a ye tuguni dabali t'a ye mɔgɔ si mago t'a la bɛɛ tigɛra a la yɔrɔ t'a bolo a bɛ kuma yɔrɔ min na ere nouveau ni mercredi tɛ kuma da t'a bolo n'a tiri sigi a ka salon kɔnɔ mɔgɔ si mago t'a la a ye cɔrɔnɔ diyagoya ka cɔrɔnɔ obligé ko invité minnu bɛ cɔrɔnɔ k'olu fili kɛrɛfɛ a k'ale ta a nana mun de fɔ dugu jɛnina dɛ an bɛ waati min kɔnɔ dɛ buwa ni buwa ka waati bɛɛ kelen ye dɛ aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye dɛ aradari bɛ nin ye jugu sago den waati min na e fila bɛ basa na e bɛ ba kuntɛrɛmɛ la waati min na maliyɛn denw ka saya digilen bɛ bɛɛ la bɛɛ dusuma kasilen don faden sago sigilen bɛ Bamako non ni Asimi ma degere dɔ ta mɔgɔ fɛn fɛn tɛ Mali fɛ soit i ka taa tunga la walima i k'i geli fermer bilahi parce que fanga min bɛ yen opposant ko t'a la majorité ko t'a la mɔgɔ ma ninnu sigi ninnu nana de fanga min bɛ yen bi o de la n bɛ Dumbuya fɔ nin yɔrɔ la Guinée président Dumbuya ye nin ye depuis a na waati Dumbuya ye nin ye dɛ Dumbuya nana don min na a ye constitution kari k'a fili poubelle kɔnɔ jamana bɛ cogo min na bi n'i bɛ se k'u dɛmɛ u ka jamana jɔ salamu n'i tɛ se k'u dɛmɛ o y'i ka dura ye i sigi yɛrɛ ma n'i ko i bɛ marcher n'i ko i bɛ jamana lagosi o b'i kun ci k'i da fara Asimi ma nin de kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ta ye ta ɲini fugariden fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi parce que olu ka nan bɔnna bɛlɛ kɛra u ɲimi ɲɔgɔn na olu tɛ kɛ Mali fɛ fo ka diɲɛ wuli o tɛ kɛ nin fanga in fɛ parce que nin fanga tɛ wari di mɔgɔ ma nin fanga tɛ mɔgɔ ta ten a nin den lagasa in an balima minnu sara a bɛ ka foutaise kɛ mɔgɔ dɔw balimaw la a bɛ ka nisɔndiya n'olu ka saya ye a bɛ ka t'i sigi f'a bɛ duwawu kɛ a ka laɲini tɛ duwawu ye a ka laɲini de ka taa yɛlɛ fanga in na mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi ka taa yɛlɛ olu la ka taa foutaise kɛ olu la an y'a fɔ ko buwa kana bɔ yen ni buwa bɔra a bɛ wolo mun na ninnu ka ŋaniya bɛɛ filɛ nin a ka to olu ta la olu ko buwa kana taa min kɛ parce que olu tun bɛ wari sɔrɔ buwa tile la anw de ye buwa gɛn ninnu ka laɲini bɛɛ ye bi Asimi ninnu ka fanga ka tiɲɛ maliyɛn den bɛɛ ka sa attaque ka kɛ don o don n'o kɛra a n'a fɔ ko a tora olu ta la u ka laɲini bɛɛ filɛ sinon nin fanga ye ko ɲuman caman kɛ o bɛ fɔ u ka plateau kan quoi nin fanga ye coup d'état caman de bali ka kɛ comment ça s'appelle attaque caman de bali ka kɛ o fɔra nin fanga ye jadisi baden de faga o fɔra o ma fɔ dɛ mais ko an ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye aradari ye coup d'état attaque joli de bali ka kɛ aradari a ye attaque joli de bali ka kɛ aradari ye jadisi joli de faga a ye jadisi joli de natɔla ye mais kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ a ma nɔgɔ mɔgɔ minnu filɛ attaque kɛ u bɛ dugu minnu jeni n ko o n'olu de bɛ contrat signer u ka marifa bɛ bila olu de ka so kɔnɔ o bɛ k'olu de ka so o ni olu de bɛ contrat signer o ni olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o ni olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni olu de bɛ ɲɔgɔn ka so ni tile a kɛlɛ ma nɔgɔ n'an ka sɔrɔsiw wulila ko bɛ t'u faga u bɛ fereke u bɛ ɲagabi jama la
o b'o dugu in de kɔnɔ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ o ka marifaw bɛ o ka fɛn bɛɛ dogolen bɛ dugutigi b'a kalama i y'a faamuya b'a la dugudenw b'a kalama o bɛ jigin mɔgɔw de fɛ o ka fɛn bɛɛ mɔgɔ dɔw de ka so o ni mɔgɔ dɔ maliyɛn denw yɛrɛ de bɛ janfa la a bilakoro fara saba n'i tiri sigi cɔrɔnɔ ka plateau sanfɛ an ka mɔgɔ minnu sara ko e bɛ taa foutaisie k'o la ko i bɛ t'i mɔkɛ bɔ fanga in na parce que a ma to e ta la danga bɛ e kɔ e malola bɛɛ ɲɛna e ta tiɲɛna bɛɛ ɲɛna e halakɛla bɛɛ ɲɛna a ko e bɛ taa an ye nin fɔ dɛ coup d'état tɛ wolo foyi la dɛ buwa ka fanga ni nin ka jan ɲɔgɔn na sa i bɛ ka c'est à dire que an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ dɛ i bɛ k'a ka tɔɲɔ don n'a tun y'a kɛ ka ɲa olu tun tɛ bɔ surtout Asimi ninnu ka na mais hali sɔrɔsiw ka dumuni wariw tun b'a suɲa sɔrɔsiw ka samara o tun bɛ sous-facturation kɛ wari min dir'u ma k'u ka taa avion san miliyari 1,200 ni kɔ o y'a bɛɛ suɲa wari dir'u ma k'u ka taa blindé san hali bi blindé ma ye i y'a faamu an b'o tɔɲɔ de kɔnɔ wa o kɛlɛ tɛ ban nin cogo la n'a fɔra ko armée bɛ monter en puissance a m'a fɔ ko guerre banna o a m'a fɔ k'an ye sebaaya sɔrɔ armée monte en puissance cela veut dire que an bɛ ka sebaaya sɔrɔ an bɛ ka don da la dɔɔni dɔɔni an bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Mali tilala o n'a fɔra ko armée monte en puissance o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an ye dugu bɛɛ récupérer kunun an tun tɛ se ka fɛn dɔ kɛ bi an bɛ k'o kɛ kunun minɛn dɔ tun t'an bolo an bɛ k'o minɛn sɔrɔ bi kunun an ni Russie tɛgɛ tun tɛ ɲɔgɔn bolo an ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tu as compris le petit con armée monte en puissance o kɔrɔ tɛ ko an ye jihadiste bɛɛ faga ka ban dɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Mali bɛɛ lafiyara non armée monte en puissance a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni a sago bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o bɛ ka bila condition kɔnɔ dɔɔni dɔɔni kunun armée ka wari tun bɛ bila saki de kɔnɔ ka t'u sara n'a ye armée ka wari k'a bila valise kɔnɔ ka t'u sara n'a ye bi armée ka wari bɛ ka passer i y'a faamuya b'a la banque de la virement bɛ kɛ u ka compte de kɔnɔ dɔ farala u ka sara kan fini ɲuman b'u kan na bi o bɛɛ falen don o tɛ ka kɛ yan k'an ko armée monte en puissance su ni tile wa tellement que anw dimi min b'o la an b'u nin kan dɛ u ɲinana bɛɛ kɔ sa ko vidéokɛlaw Asimi ka vidéokɛlaw u ɲinana bɛɛ kɔ Asimi ka vidéokɛlaw u y'anw bɛɛ photo ta ka taa bila fɛn dɔ la ye an bɛ tiɲɛ de kan an b'an faso de fɛ wa anw tɛ wari ko la yan an tɛ wari minɛ e ye wari minɛ yan o wosago cira i da ma maga a la i ye wari minɛ juro cira i da ma maga a la munduru cira i da ma maga a la mura cira i da ma maga a la wari suyana i da ma maga a la a ye bɛ bo fara fo ka bo kurun jigin i ka kulusi kɔnɔ cɛ mɔgɔ si mago t'i la ni maliyɛndenw tigɛra la u tigɛra la de n darila ka tila ka tigɛ la ça fait mal a bɛ kuma c'est à dire a bɛ komi ni wulu tiri jɔ wu o tɛ ne bali ka tɛmɛ Sakoba c'est fini pour toi e kɛra su de ni sara i tɛ kunu tuguni ni sara o y'i ta tiɲɛnen ye a ye cɔrɔnɔ obligé hali tan tun tɛ cɔrɔnɔ bolo cɔrɔnɔ ka invité tun b'a bolo mais a ye cɔrɔnɔ invité nafigi daja sitanɛ furawunɛ ka cɔrɔnɔ invité ka t'i sigi o ka plateau sanfɛ ka moquer an ka suw la ka foutaise kɛ an ka suw la saya min kɛra attaque min kɛra n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma ça veut dire que a diyara nin ye fo k'a fɔ ka jara a bɛnn'a ma parce que a sago o de ni sɔrɔsiw minnu bɛ fanga la u ka jigi u ka malo rasa ka laɲini o de n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma wa n bɛ segin ka taa ɲɛfɔ walahi ni nin attaque tɛ arasa sago ye ala kana ɲada kira kan ni nin attaque ma bɛn arasa ma ala kana hɛrɛ kɛ n ye nin diyara ye dɛ wa a bɛ nin de nɔfɛ don o don mali duguw ka jɛni a n'a fɔ ko rasa ko ko buwa kana bɔ yen a n'a fɔ ko rasa ko ko buwa ka to yen an ye buwa bɔ yen a ka laɲini bɛɛ fɛ ala dun tɛ n'o kɛ coup d'état ça veut dire que attaque fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ diya rasa ye a bɛɛ bɛ bɛn a ma o a ka laɲini o de a ka fɔ dɔrɔn ko ninnu dɛsɛra a ka laɲini o dɔrɔn de parce que ale tɛmɛna fasojɔ kɛrɛfɛ
rasa tɛmɛna fasojɔ kɛrɛfɛ ale tɛ se ale ta tiɲɛna ale malola a ye wari minɛ a sanna a lebura a kɛra jugu sago ye ale ta ɲalen yɛrɛ fɛ tuguni a ta ɲalen fɛ tuguni bilahi mɔgɔ dugu min jɛnna kunu n'a y'a sɔrɔ n'a ma bɛn arasa ma ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ a diyara ye wa a bɛ fɛ hali bi a ɲɔgɔn ka kɛ a bɛ fɛ hali sini a ɲɔgɔn ka kɛ a bɛ fɛ hali sini kɛnɛ an ka dugu ka jɛn an ka a ta k'an ka sɔrɔsiw ka sa o de y'ale ka laɲini ye o de ka di ale o de bɛ bɛn ale ma n'o kɛra mɔgɔw n'a fɔra sa ko buwa kana bɔ yen buwa bɔra yen a ma wolo foyi la a ka laɲini bɛɛ filɛ mɛ ala tɛ nafigi jaheli hasidi ala t'i sago kɛ fo ka diɲɛ wuli malangolo i ko jɛnɛya man ɲi i ye alimami muso jɛnɛya ya o ye hɔrɔn danbe i y'a fɔ anw ɲɛ yan ko ni muso y'an wele ko an kana telefɔni ta ko an bɛ kɛlɛ min na ko k'a ma nɔgɔ ni julankolon sɔrɔla ko i ta tiɲɛ ne ye e julankolon filɛ ne ka telefɔni kɔnɔ o ye hɔrɔn danbe i ko Isaka Sidibe jɛnɛya kɛ ko ɲɛmɔgɔ don ko jɛnɛya man ɲi e tun ye maliden bɛɛ la jeunesse bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye muso b'i bolo den kelen b'i bolo i taara i ku turu walimuso la i ko an ma yan fanga min bɛ yen n'o ye wari proposé an ye ko an kana minɛ dɛ u bɛ wari d'i ma de k'i mago sa i y'o fɔ anw ye yan jaa yɛrɛ bɛ taa wari minɛ su fɛ i ko faransi man ɲi an ka faransi politique boycotté bi nana ko faransi kan ye i ko sanu tɛ mali la pétrole tɛ yen jama tɛ yen ko an bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko an tɛ faransi fɛ de an bɛ ka faransi lagosi de ko sinon ko faransi tɛ sanu ko la ye faransi tɛ jama ko la ko jama yɛrɛ tɛ sanu tɛ mali la pétrole tɛ yen an ye irisi wele don min na i ko Asimi ye irisi wele de ko ka sanu dingɛ 3 d'a ma hɔrɔnkolon ne m'a fɔ ne e ça veut ne valeur yɛrɛ ka bɔ e tɔgɔ fɔli ma ni n ka journée tiɲɛna yen pewu n'i y'a tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ i tɛ lafiya mɔgɔ bɛ ça veut dire que mɔgɔ bɛ tɔɲɔ kɔnɔ e bɛ tɔɲɔ ka e tɔgɔ yɛrɛ fɔ nafa tɛ e la mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min ma tigɛ e la e de ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan ka sanga sɔrɔ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan bi kɛra senna samara ye hali i tɛ se ka kuma i yɛrɛ ka plateau sanfɛ fo i ka mɔgɔ de forcer ka taa sigi u ka plateau sanfɛ n'i taara cɔrɔ ka plateau sanfɛ i na ye sinon n'i taar'i sigi bubu média la mɔgɔ si t'i bo visé sisan a yɛrɛ de b'a yɛrɛ invité diyagoya a yɛrɛ de bɛ boli ka taa mɔgɔw ka plateau la diyagoya a yɛrɛ de bɛ mɔgɔw deli pour que n ka taa kuma i ka plateau la nin tun tɛ kɛ kunu dɛ kunu i tun b'a ɲini ni tɔrɔsi de tɔrɔsi i tun bɛ tɔrɔsi de ta k'a ɲini i tun b'a wele a b'a fɔ ko temps t'a bolo mɔgɔw tun bɛ san 1 de k'a nɔfɛ na kuma n ka plateau la mɔgɔw tun bɛ kalo joli kɛ pour que k'a sɔrɔ téléphone nana kuma n ka radio la bi o de bɛ delili la n bɛ fɛ ka na kuma i ka radio la n bɛ fɛ ka na kuma i ka fɛn na faden sago ka nin wariba in bɛɛ minɛ média t'a bolo ka nin wariba in bɛɛ minɛ radio t'a bolo ka nin wariba in bɛɛ minɛ paga a y'a bɛɛ don a ko la alimami muso tun bɛ so min kɔnɔ Yirimajɔ 440 par mois 440 par mois alimami muso dogolen tun bɛ so min kɔnɔ 440 par mois faden sago ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ kɛ nin lagalagatɔ sugu ye amalidɛn sugu ye i y'a faamuya b'a la jugu sago ye ça veut dire k'a tun bɛ jɛ i wolo kɔ quoi o de la ala bɛ muso dɔw bali den na o bɛ kasi a y'i jɛ kun min na ale ala de b'a dɔn a y'i jɛ kun min na i ka hɛrɛ b'o de la i bɛ den dɔw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan mɔgɔ ku bɛ da e ku tɛ da mɔgɔ bɛ lafiya e tɛ lafiya o de la ala bɛ muso dɔw bali den na i ka hɛrɛ bɛ den sɔrɔ baliya de la mais u t'a faamu o bɛ wuli ka don dɔmɔw kan o bɛ wuli ka don moriw kan o bɛ wuli y'a faamuya ba hali u bɛ joli bɔ a nɔfɛ ala b'i kanto n'a sera o degré ma n bɛ den d'i ma mais i tɛ lafiya o ye nin den sugu ninnu de nin ba kuma sulen bɛ kabila kɔnɔ a tun bɛ k'a fɔ den min ma ko 2023 k'a bɛ kɛ président ye o de filɛ merci don na bi o de filɛ bolila fadenw kɔ bi den min tun bɛ komi wura mali kɔnɔ
ka tɔgɔ d'a ma ka saga d'a ma ka tila ka a tɛgɛ kolo ça veut dire ka jama d'a ma ka tila k'a bɛɛ minɛ dangadenba dangaden tɛ san n'a ma malo a ye kuma fɛn fɛn fɔ a taara contraire kɛ Isaka Sidibe jɛnɛya kɛ jɛnɛya man ɲi a minɛna jɛnɛya la yan buwa k'a bila buwa man ɲi a tila ka taa buwa ka wari minɛ Sumayila man ɲi a sen jalen don a tila ka taa Sumayila ka wari minɛ Bubu Sise man ɲi a ye faso milliard détourné Bubu Sise o tɔgɔ tɛ fɔ bi wari dira a ma Loyo Tal Bubu dɔgɔnin o man ɲi ça veut dire k'a ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ Ala y'a malo u bɛɛ ɲɛna Ala y'a malo u bɛɛ ɲɛna ni ne ye mɔgɔw ye Arasa ye hɔrɔn ye Arasa bɛ tiɲɛ fɔ mais nin ye tiɲɛ jumɛn ye yanni ka taa mɔgɔw buruja i tɛ réfléchi yanni ka nkalon da mɔgɔw la i tɛ réfléchi don min na a bɛ dɔ fɔ Sumayila ma Ala ka hinɛ la ne de y'a don a kɔnɔ a bɛ dɔ fɔ Bubu ma ne de y'a fɔ a ye k'a bɛ na ni wura 12 ko tɛrɛnkunkolo ko a nana a ye wura 12 wura 13 wura 15 n bɛ na ni tɛrɛnko ye tɛrɛnkunkolo ko ye o kuma bɛ fɔ tuguni Kalabanci denba hɔrɔnkolon don maa min t'a dalakan bonya ça veut dire que ni faden sago bɛɛ de kelen ye mɔgɔ min bɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu ka bo kɛ ka tila k'i sigi k'a kunu e kɛra jugu sago ye mɔgɔ minnu sara dugu n ɲinana dugu yɛrɛ tɔgɔ kɔ mɔgɔ sara dugu min na n'i bɛ ka nisɔndiya ni olu ka saya ye n'i bɛ ka waso ni o ye Ala bɛ kungo da i kun bilahi min bɛ juguya ka tɛmɛ ninnu ta k'a tɛ kɔrɔbɔ ten dɔw ka bɔnɛ ni yɛlɛla o la Ala bɛ kungo lase ma min bɛ juguya ni olu ta ye min bɛ juguya ni olu ta ye sɔrɔdasiw minnu bɛ yen bi u ka ɲi sɔrɔdasiw minnu bɛ yen bi u bɛ baara la sɔrɔdasiw minnu bɛ yen u cɛsirilen don mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ kɛ i tɛ se k'a bɛɛ ye ni Ala ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ faden sago ne pa ye nin kunnafoni mɛn a cɔ ne wele siɲɛ 3 de cɔ ne m'a ka appel ta a labana ka obligé ka taa fo cɔ ne ka so de ko fo k'ale ka kuma cɔ ne ka plateau la plateau min tun b'i bolo CDR Media bɛ min CDR Media bɛ min i ka kisɛ bɛ min wa a ye fɛn ni y'anw sigi a y'anw fara ɲɔgɔn kan wa n'a y'a da don ko kɔlɔ Ala yɛrɛ tɛ barika don a la a y'anw fara ɲɔgɔn kan k'ale tagatɔ sɛfɛ to k'olu ka ekɔliso ma ɲi k'o filime k'o fɛn bɛɛ a nana yan k'an ko ekɔliso jɔ an ye wari fara ɲɔgɔn kan n'a ka mɔgɔw y'a wari bɛɛ dun ça veut dire que ninnu ye mɔgɔw ka wari min suɲɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka wari hakɛ min bɛ nin kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan bilahi e tɛ lafiya musokɔrɔbaw ka wari o tɛ baara la o bɛ tile kuru bɛɛ kɛ kafuda la o bɛ tile kuru bɛɛ kɛ chômage la o bɛ tile kuru bɛɛ kɛ k'aw ka wari tigɛ u yɛrɛ la k'a di nin denlankolo ma jɛnɛyakɛla nkalontigɛla hɔrɔnkolon jugu sago k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di nin ma a taara kɛ faden sago ye e bɛ lafiya i ye fantan minnu tɔɲɔ ka fantan minnu janfa ka taa wari minɛ k'i ka avenir dilan fantanw kɔ kan ka fantanw kɛ escalier ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka t'olu feere bilahi e kɔ bɛ jɛnɛ i ma kɛ fato ye i kɛra fato ye n'i m'a fɔ ko sunkalo tɔ tora kalo 35 ye i b'a fɔ ko septembre kalo ko tile 34 walima a b'a fɔ k'ale minɛna 2020 k'u y'a bila 2012 i kunkolo ma tiɲɛ i ma foyi y'a la fɔlɔ i laban i tagamatɔ i bɛ fini bila yan k'a firi Mali bɛɛ nisɔngoyalen bɛ waati min na maliyɛnden bɛɛ dusu kasilen bɛ waati min na o tun kan ka kɛ e sabalidon ye ni ne ye ninnu lajɛ Bamakɔ quoi dabalibanko don débat kan ka kɛ nin waati wa aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya a tɛ mɔgɔ ŋaniya o kan ka fɔ nin waati wa kɛlɛkɛminɛnw sanna masa o kan ka fɔ nin waati wa hali a k'a to mɔgɔw balimaw ka lafiya dɔɔni mɔgɔw dusu ka suma dɔɔni mɔ bɛ ŋana la Bamakɔ ye i bɛ Ala kali k'a fɔ ko Mali dan ye Bamakɔ de ni e ba tun sara e bɛ taa kuma radio la bi ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye ni fa tun tora nin kɛlɛ in na e bɛ miiri ko i bɛ taa sigi cɔnɔ ka radio la ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye ni kɔrɔmuso tun sara e bɛ t'i sigi radio la ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye dugu kuntigi k'a bɛɛ jeni mɔgɔ 100 ni kɔ k'a bɛɛ faga o tun kan ka kɛ maliyɛndenw sabalidon ye o tun kan ka kɛ an kasidon ye
o tun kan ka kɛ an sabalidenw ye mais nin de y'u ka laɲini ye nin de ka d'u ye u bɛ fɛ nin de ka kɛ parce que olu dɛsɛra olu malola olu ta tiɲɛna olu kɛra juguw sago ye olu ta ɲalen fɛ tuguni u bɛ fɛ a bɛɛ ka tiɲɛ Dindi Jalo n ka foli b'i ye Zeska Mete k'i fo wa i tɛ lafiya dɛ ne y'a gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ kisɛ t'a bolo kisɛ ma sɔrɔ media t'a bolo foyi foyi t'a bolo jigi t'a la tuguni wari min dira ma a taara a bɛɛ bila Sɛnɛgali a tɛ se ka taa sigi Sɛnɛgali jugu sago bubu tun b'a sara 10 millions par mois 10 millions par mois a y'a bɛɛ don a ko la waati min na fulɔn bɛ CNT kɔnɔ a fulɔn bɛ ministériya la ale bɛ taa barabaya la radio la faso bɛ jɔ n'a tun bɛ jɔ k'i to radio in na sisan b'a sɔrɔ a jɔra de n'a tun bɛ jɔ k'i to nin bofara la sisan b'a sɔrɔ i y'a jɔ mais i tɛ se an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛmɛna ala ka nɔgɔya ni ŋaniya jɛlen don ka ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma ala bɛ bɔda ɲuman k'i ye mais ni ŋaniya de ka jugu ka ɲɛsin i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma ala b'i ta tiɲɛ i ta bɛ ka tiɲɛ don o don kunu mɔgɔ de tun bɛ e invité mais bi n'a fɔra ko e yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ invité e bɛ ka boli bɛɛ ka plateau nɔfɛ bi o ye labanko juguya ye kunu mɔgɔw mago tun bɛ jɔ e la u t'i ye i t'u ka téléphone ta i t'u kuma plateau bɛɛ la bɛɛ tɛ se k'i invité mais bi a bɛ kasi de pour k'a ka se ka taa kuma ouverture média la a bɛ dali sugu bɛɛ kɛ pour k'a ka se ka taa kuma ouverture média la o ye labanko juguya ye ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ala k'an kisi labanko juguya ma ala kana nin tɔgɔ sugu d'a ma ka tila k'an kɛ tɔgɔntan ye ka jama d'a ma ka tila k'an kɛ jamantan ye k'an bila faden bɛɛ sanfɛ ka tila k'an kɛ kɔmɔgɔ ye ala kana nin kɛ ala kana nin vi sugu d'anw ma quoi k'i bila bɛɛ ɲɛfɛ ka tila k'i kɛ sɛnɛ samara ye k'i bila bɛɛ sanfɛ ka tila k'i kɛ nin maani ye n'a tun fɔ ko arasa b'anw jaabi e bɛ da la ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye don o don a bɛ nin kuma fɔ o ye ka an ka armée dɛmɛ hali ni ça veut dire ala yɛrɛ ko nkalon n'a b'i faso jɔ walima nkalon n'a bɛ sinji kalan nkalon walima n'a bɛ furu de dilan ko o nkalon tigɛ mais banabagatɔ tɛ nin yɔrɔ ye nkalon min n'a b'i faso dɛmɛ o nkalon foyi t'a la nkalon min n'a b'i ka du dilan o nkalon o tigɛ a ka i ka du jɔ nkalon min n'a bɛ furu tugu n'a bɛ furu dilan o nkalon tigɛ a k'aw furu dilan ala ye nin fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ n'aw ko ko aradani bɛ mɔgɔ ŋaniya ye an b'a fɔ juguya kama o an y'a fɔ de ka dusu don an ka armée kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'an ka mɔgɔw dɛmɛ communication la juguya tɔ o ma fisa an ka taa sigi k'a fɔ ko an ka armée tɛ foyi la o ma fisa ka taa sigi k'a fɔ ko minɛn t'an ka armée bolo o ma fisa k'a fɔ k'an ka taa sigi k'an ka armée lagosi wa mais n'an ye nin fɔ nin ye k'an ka armée dɛmɛ ka kɛ an faso fɛ k'an ka mɔgɔw majamu hali u ma se yɔrɔ min na n'an y'o fɔ o bɛɛ ka ɲi o hali n'a y'a sɔrɔ n'a minɛn t'an bolo n'an y'o fɔ jugu bɛ siran o mais ko n'i t'i sigi n'i ko aradani bɛ mɔgɔ ŋaniya ye a ko n'o tigi bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o tigi bɛ taa k'a tɛgɛ lankolon ŋaniya min b'e la maliyɛnden bɛɛ b'a dɔn sa min bɛ e kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ala y'i labila ala y'i mago sa ala y'i nagasi ala y'i ta tiɲɛ ala y'i malo diɲɛ bɛɛ ɲɛna i ko fɛn o fɛn ma i tilala k'a bɛɛ kɛ i ko mɔgɔw kana fɛn o fɛn kɛ i yɛrɛ y'a bɛɛ kɛ i ye mɔgɔw dɔgɔya ko o ko la i yɛrɛ taara ye o la i ye mɔgɔw nɛni ko o ko la i yɛrɛ tilala ka ye o ko sugu la ça veut dire que ala ye e halaki k'i bila i kɔjala ka gangala taga yɔrɔ foyi t'i la o de la jamaba min tun b'i kɔ tellement k'o tigɛr'i la o bɛɛ y'i bila i da bɛ mugu bɔ i da bɛ ɲɛɲɛ bɔ ta fan t'i la i tɛ maloya parce que i ye ɲamaden de i ma sɔrɔ so i bɛ sɔn ko bɛɛ ma n'a tun fɔra ko e bɛ minɛ jɛnɛya la sunkuru tɛ foyi walimuso ka tila k'o bosi o tigi la ka taa n'a ye fo dugu wɛrɛ la mɔgɔw tun tɛ da la n'a tun fɔra ko e bɛ segin ko ka taa wari minɛ Sumayila Sise la 130 mɔgɔw tun tɛ da la n'a tun fɔra ko e bɛ taa i bɛ k'a ka so ka t'o ka wari minɛ mɔgɔw tun tɛ da la mais
den min sɔrɔla o rojet la a bɛ sɔn ko bɛɛ ma parce que a ma si min a ye joli de min danbe t'a la sugu ma dɔn n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Mali ou rien la patrie ou la mort Mali bɛ jɔ an bɛ sebaya sɔrɔ lasi fɛn fɛn ye marifa ta an b'a bɛɛ faga lasi fɛn fɛn ye marifa ta e tɛ dimi don anw na tuguni mɔgɔ minnu ye nin kɛ ni ala na kira sɔnna an b'u bɛɛ faga a tɛ kɔrɔbɔ mɔgɔ minnu ye nin kɛ ni ala na kira sɔnna dimi bɛ bɔ Mali la l'armée monte en puissance an b'an ka sɔrɔdasiw kɔ u bɛ cɛsirila bɛ a ka bon hakili ma an b'an ka sɔrɔdasiw fɛ u ye misali yira anw na kunun tun tɛ se ka kɛ an b'u dɛmɛ fan joli laban Mali bɛ gɛrɛ de kɔnɔ Mali bɛ janfa de kɔnɔ Mali tɛ se ka jɔ nin cogo la a bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni de n'a fɔra ko armée monte en puissance a ma fɔ ko Mali dugu bɛ récupérer la o a ma fɔ ko kɛlɛ banna o armée monte en puissance kuma na kɔrɔ don kunu samara tun t'an bolo bi samara b'an sen na kunu fini tun t'an kan na bi fini b'an kan na bi kunu avion tun t'an bolo avion b'an bolo bi kunu sɔrɔsiw ka wari tun bɛ ka suɲɛ a tɛ ka suɲɛ bi voilà les questions le petit con ni tiri sigi ko ko armée bɛ ka monter en puissance nin tɛ monter puissance ye n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya n'an bɛ ka taa an bɛ se merci beaucoup la famille